we all will say together. Gurubhyo Namaha. Continuity also will be there. If you say this. Atha Shri Durga Saptashati. You can say along with me. Yeah? Prathamodhyayaha Viniyogaha Om Prathamachaритрasya Brahma Rishihi Mahakali Devata Gayatri Chandaha Nanda Shaktihi Raktadhantika Bijam Agnistatvam Rigvedasvarupam Sri Mahakali Prityarte Prathama Charitra Jape Viniyogaha Dhyanam Om Khadgam Chakragadeshu Chapa Pariganshulam Bushundim Shiraha Shankam Sandadathim Trikaraistrunayanam Sarvanga Bhushavrutam Neelashmadhyutimasya Padadashakam Seve Mahakalikam Yamastautsvapite Harau Kamalajo Hantum Madhum Kaitavam Om Namaschandikaye Om Aim Markandeya Savarnis Suryatanayo Yomanukatyateshtamaha Nishamayatadutpattim Vistarat Gatato Mama Mahamayanubhavena Yata Manvandaradipaha Sabhabhuva Mahabhagas Savarnistanayo Ravehe Swarochishentare Purvam Chaitra Vamsha Samudbhavaha Surato Nama Raja Bhut Samaste Kshiti Mandale Tasya Palayatas Samyak Prajah Putra Nivaurasan Babhuvushtravo Bhupa Kola Vidvamsinastadha Tasya Taira Bhavadyuddham Ati Prabala Dandinaha Nyunairapi Satairyuddhe Kola Vidvamsibhirjitaha Tatasvapura Mayato Nija Deshadibho Bhavad Akrantassa Mahabhagas Taistada Prabalaribihi Amatyair Bhali Virdushtair Durbalasya Duratmabihi Kosho Balam Chapahrutam Tatra Visvapure Tataha Tato Mrigaya Vyajena Hritasvamyassa Bhupatihi Ekaki Hayamaruhya Jagamagahanam Vanam Satatrashrama Madrakshid Dvijavaryasya Medhasaha Prashantashvapata Kirnam Munishishyo Vashovidam Tastau Kanchit Sakalam Cha Muninatena Satkrutaha Idascetascha Vicharams Tasmin Munivarashrame Sochintayattada Tatra Mamatva Krishta Chetanaha Matpurvaih Palitam Purvam Maya Hinam Puram Hitat Madbhrutyaisthaira Sadvruttair Dharmadah Palyate Nava Najane sa pradhano me Shura hasti sada madaha Mama vairi vasham yadhak Kanbo ganu palapsyate Ye mamanugada nityam Prasada dhana bhojanaihi Anuvrittim dhruvam tedhya Kurvantyanyamahibhrutam Asamyak vyayashilaistai
कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेघं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदिधम् प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावणतो नृपम्. This is still last week. Now the new one will start. Vaishyovacha Samadhirnama Vaishyoham Utpanno dhaninam kule Samadhirnama Vaishyoham Utpanno dhaninam kule Samadhirnama Vaishyoham Utpanno dhaninam kule Putradharairnirastascha Dhana lobhadasadubhihi. Actually, the dhana lobhat asadubhihi. Okay, when you say it together, dhana lobhat asadubhihi. Okay, dhana lobhat asadubhihi is the asadubhihi is the word there. Okay, dhana lobhat asadubhihi. Dhana lobha means being miserly. Lobha, not spending, miserly. Asadubhihi, dushta. Like they are not even sadhu, asadu. Sadhu means sattvamari. Asadhu means dushta. So, dhana lobhat as well as they are not good people, wicked people. Putradharair nirastascha. Dhana lobhadasadubhihi. Putradharair nirastascha dhana lobhadasadubhihi. Vihinascha dhanairdareif. Vihinascha dhanairdareir. Vihinascha dhanairdareir. See, because the pa is coming there, dhanairdareif. If should come in between. Sandhi is if. Okay. Vihinascha dhanairdareif. Putrairadaya me dhanam. Vihinascha dhanairdareif putrairadaya me dhanam.
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः. Okay, first sa is plain sa, chapa is chapa. Okay, निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकाम् सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिं स्वजनानां च स्वजनानां means his own family. प्रवृत्तिं स्वजनानां च धाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां I will say the full. प्रवृत्तिं स्वजनानां च धाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमम्. Okay, I will just split it. I will not give the full sentence like that. किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमम् किं नु साम्प्रतम् किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमम् किं नु साम्प्रतम् क्षेमम् अक्षेमम्. So when it is said together, kemam akshemam. Okay, kshemam akshemam. So we should say it without any pause. Normally, like kemam akshemam, you have to say it together. So kshemam akshemam rendu, அதாவது க்ஷேமமா இருக்கிறது துக்கமா இருக்கிறது ரெண்டு. किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतम् किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम् कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता
दुर्वृत्ता किं नु मे सुधाः दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः Vaishya, that merchant introduces himself. Samadhar Nama Vaishyoham. Okay. And then he says, like, all his family, they snatched all his wealth and chased him out of the house. So he has come to the forest. But after coming to the forest, he was wondering whether Kushalatmika, whether they are, the putra and all they are happy or some ill fortune has happened to him. Nalama irkala, kushalam visalikardum sollu. Kushala kushalatmika, whether they are happy or sad. And his swajananam cha dharanam pravrittim, all, whether his family is happy or in the house, whether kshemam akshemam, whether they are again kshemama arkala akshemama arkala. That is something like, what is happening in the house, whether ill fortune has fallen on them or what, and whether my children are satvritta or durvritta, whether they are evil or good or evil. Satvritta means good people, or durvritta means wild. Okay, bad, you can say bad, whether they are virtuous or wild. That is what you can, that is the actual meaning. Satvritana, whether they are virtuous or they are wild. I am worried about them. They have chased him out. We have to understand that. They have taken all his wealth and they have chased him out. After coming to the forest, he is thinking of them. This is what. So now I will read you can try and follow with me actually. Vaishyovacha Samadhirnama Vaishyoham Utpanno Dhaninam Kule Putra Darair Nirastascha Dhanalobhada Sadhubihi Vihinascha Dhanair Darair Putrairadaya Medhanam Vanamapyagado Dukhi Nirastaschaptra Bandhubihi Soham Navedmi Putranam Kushalatmikam Pravrittim Svajananam Cha Dharanam Chatra Samstitah Kim nu tesham grihe kshemam akshemam kim nu sampradam Khatam te kinnu sadvritta durvritta kinnu me suthaha. Sutha means his children, suthaha. Now Raja is really perplexed. Okay, Raja is asking, okay, they have chased you, why you are having soft corners still for them? This gentleman has also come out of he lost his kingdom and he has come to the forest. He is still thinking about his kingdom. Who is asking whom? Pot calling kettle back, Rajuvacha Yair nirasto bhavam lubdhair lubdhair putra dharadibhirdhanaihi. Your greedy family has taken away all your wealth. That is a putra dhara, both your wife and children. Okay. Yair nirasto bhavam lubdhair bhavan lubdhair putra dharadibhirdhanaihi Yair nirasto bhavam lubdhair putra dharadibhirdhanaihi Teshu
किं भवतः स्नेहम् तेषु किं भवतः स्नेहम् तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम् अनुबध्नाति मानसम् अनुबध्नाति मानसम् तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम् तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम् तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम् Anubadhnati is attached. You are still, your mind is still attached to them after you have come out. That is what. Okay. Vaishyovacha Yevametat yada praha Bhavan asmadgatham vachah Yevametat yada praha Bhavan asmadgatham vachah Gatam vachah Gatama Bhavan asmad gatam Gatam only Bhavan asmad gatam vachah Kim karomi na badnati Mama nishturata manah He is a good person. That's why he is not developing any hatred towards his own people who chased him out. My mind cannot think otherwise. I cannot be otherwise. He is telling. Kim karomi na badnati mama nishturata manah Kim karomi na badnati mama nishturata manah Kim karomi na badnati mama nishturata manah Yai santyajya pitrusneham Santyajya Yai santyajya pitrusneham Pitrusneham Dhana lubdhair nirakritah Yai santyajya pitrusneham Dhana lubdhair nirakritah Yajya Yai santyajya pitrusneham Dhana lubdhair nirakritah Pati svajana hardam cha Hardi teshveva me manah What he is telling is because of their greediness for wealth, they lost father, wife and a relative at the same time because of their greed. Because he has come out, no? He was father to his children lost father and wife lost her husband and relatives lost their relative because of their greediness for money. Dhana lubdhair, that only has taken away all the relationship there. Pati svajana hardham cha hardi teshveva me manah
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते जानन्नपि महामते repeat it जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तम् विगुणेष्वपि बन्धुषु यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्य च जायते मनस्यं च जायते ओके करोमि किं यन्न मनस् तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् करोमि किं यन्न मनस् तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् I will just Rajovacha and Vaishyovacha, we will repeat it one more time. Rajovacha Yairnirasto bhavam nubdair putradharadibirdanaihi teshu kim bhavadasneham anubadhnati manasam Vaishyovacha एवमेतत् यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो धौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस् तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेयोवाच ततस्तौ सहितौ विप्र
तं मुनिं समुपस्थितौ तं मुनिं समुपस्थितौ तं मुनिं समुपस्थितौ ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः स च पार्थिवसत्तमः स च पार्थिवसत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् कृत्वा तु यौ यथा न्यायम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथा न्यायम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हं तेन संविधम् यथार्हं तेन संविदम् यथार्हं तेन यथार्हं तेन संविधम् यथार्हं तेन संविदम् यथार्हं तेन संविदम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हं तेन संविधम् यथार्हं तेन संविदम् यथार्हं तेन संविदम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हं तेन संविधम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हं तेन संविदम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् उपविष्टौ कथा काश्चित् उपविष्टौ कथा काश्चित् नो Kashchich. काश्चित् 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 उपविष्टौ कथा काश्चित् उपविष्टौ कथा काश्चित् उपविष्टौ कथा काश्चित् See, kaschit and chakra. Kaschit is the word and chakra. When they join, kaschit chakra. Okay? So when we are splitting and saying, we have to say kaschit. And when you are saying together, we have to say kaschit chakra. Okay? Upavishtav katha kaschit उपविष्टौ कथा काश्चित् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ. So Markandeya is saying this two lines, like they are going, paying respect to the seer, the Medas, and then sitting down to ask, tell their stories. Okay.
राजोवाच राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् बहवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं बहवंस्त्वाम् अहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत्. I wish to ask you one question. भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् बहवंस्त्वाम् अहं मून स्प्लिट आಗಿದೆ भगवंस्त्वाम् अहं प्रष्टुम्. Now I wish to ask you प्रष्टुम् इच्छाम् एकम्. I wish to ask one question, only one I want to ask you. इच्छाम् एकं वदस्व तत्. भगवंस्त्वाम् अहं प्रष्टुम् इच्छाम् एकं वदस्व तत्. दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय तथां विना दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय तथां विना स्वचित्तायत तथा. Okay, तथा विना स्वचित्तायत तथा विना दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत तथा विना ममत्वं गतराज्यस्य राज्यांगेष्वखिलेष्वपि ममत्वं गतराज्यस्य राज्यांगेष्वखिलेष्वपि ममत्वं गतराज्यस्य राज्यांगेष्वखिलेष्वपि राज्यांगेष्वखिलेष्वपि
किलेष्वपि जानतोऽपि यथान्यस्य किमेतन्मुनिसत्तम जानतोऽपि यथान्यस्य किमेतन्मुनिसत्तम सत्तमः नो सत्तम मुनिसत्तम प्रियतान्यस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर् अयं च निकृतः पुत्रैर् दारैर् वृत्तैः. That is the putrair darer is one word actually. That putrai means children, dare is wife. Ayam cha nikrutah putrair darair bhrutyaistatho jitah ayam cha nikrutah putrair darair bhrutyaistatho jitah darair ir bhrutyais is okay. Darair bhrutyaistatho jitah ayam cha nikrutah putrair darair bhrutyaistatho jitah स्वजनेन संत्यक्तस्तेषु okay. स्वजनेन च स्वजनेन च संत्यक्तस् स्वजनेन च संत्यक्तस् तेषु हार्दी तथाप्यति स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दीस्तथाप्यति हार्दी तथाप्यति स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्त दुःखितौ. We are extremely sad. Adyanta dukkhitam
we are sad inside, like, extremely, both of us are extremely sad. So dva means Dva means two, both of us. Dva, abhyatyanta means extremely we are dukkhidam, we are distressed, we are extremely distressed. Dvavapyatyanta dukkhidam. Dvavapyatyanta dukkhidav. Dvavapyatyanta dukkhidav. Dvavapapyanta no. Dvavapyatyanta dukkhidav. Abhyanta, that is the word. Abhyatyanta dukkhidav. Okay? Dvavapyatyanta dukkhidav. Evamesha tathaham cha dvavapyatyanta dukkhidav. Dvavapyatyanta dukkhidav. Dushta doshepi vishaye. Drushta doshepi vishaye. Mamatva krishtamanasau. Drishta dosham means anything wrong with what we are seeing. Drishta dosham, finding something wrong in what we are. Sometimes it happens, no? நமக்கு பார்த்துட்டே இருப்போம், கண்ணுக்கு வந்து தப்பாவே படும் இல்லையா? அந்த மாதிரி திருஷ்ட தோஷேபி விஷயே that is one. Drishta doshepi vishaye mamatva krishtamanasau. Drishta doshepi vishaye mamatva krishtamanasau. Drishta doshepi vishaye mamatva krishtamanasau. Tat kimetan mahabhaga. Yanmoho jnaninorapi. Tat kimetan mahabhaga yanmoho jnaninorapi. Mamasya cha bhavatyesha. Vivekandasya mudhata. Mamasya cha bhavatyesha. Vivekandasya mudhata. Mamasya cha bhavatyesha vivekandasya mudhata. Recite this. Rajovacha, no? Let us start from there. Rajovacha
भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्त्वदद् दुःखाय यन्मे मनस स्वचित्ताय तद्दां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथान्यस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तदाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दुष्टदोषे विविषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्तस्य मूढता. Okay, we will stop with this today because Rishi is going to talk next continuously. We can teach that. Okay, we will repeat whatever we have learned today. எப்படியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, அது சீக்கிரம் வந்துடும். ஞானமஸ்தி சமஸ்தஸ்ய ஜந்தோ விஷயகோச்சரம். No, the thing is Military class better, teacher. You already jumped the gun. No, when Rishi says you can have a high expectation also. Because his wordings and all. Raja and okay, Rishi goes to the another level. Poetic. Poetry. No, you will see. Children will know you. We'll recite whatever we have learned today. Try and follow it with me. This in the wordings ellame padithar. Sanskritam is like that. But earlier it was not like this. No. The Kavachamandal was easy. No? I thought Keelaka particular. But that is because you practice, no? Yeah. That is because I have done that. Illamma. I can make out on the over letter. No, letter class is saying this is okay. This is okay. You will get used to it. No, how those days They were all that's so. what I'm telling. Language. They are all so elevated souls. I know. Those days we have been only declining stage. Whatever acha bacha, we are only the Compared to all these languages, English is nothing. nothing. No, English is nothing. Yeah. We'll start. Okay. Vaishyovacha समाधिर्नाम वैश्योऽहं उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च धाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतम् कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवां लुप्तैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम् वैश्योवाच एवमेतत् यथा प्राह
भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेयोवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यदार्हं तेन संविधम् उपविष्टौ कथा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छामि एकं वदस्त्वतद् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय तथा विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथान्यस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोजितः स्वजनेन च सत्यं तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दुष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्तस्य मूढता. Able to follow, no? Now, when you once say, okay? I know difficult, but slowly we will. It all looks big words, but when you split it, then it is easy to learn. Don't worry about that, okay? Everything, how we are splitting and learning now, like that we will split those words also easily. Don't look at what Rishi is going to say. We will finish this today here. Gurubhyo Namaha. No.